مرحبا مثلا اسماء الزفلون مرحبا سيسون ارزرت اورس تي في مرحبا سيسون اتدين تبوسا ماس عمار بالحمار نغلف طغمسه مزما الدنيا تكلف طغمسه نغلف لا كومونيكاسيون الاتصال يناد اضلي كوم كوايت مثلا الجزائريين ولاش وين اللي ندير الحبس ركا على جال الرئيس ناكو قال لاندي الحبس خاطر استهلن سواخذ من حوايج كا يفعل القانون بصح ولاش وين نادي الحبس خاطر ينادى ولا كان هذا فكرت مغرينس فكرت الرئيس يتمثل تسارتيت يتمثل يتمرتنا وكذا وال ماس عمار بالحمار طاسيك وهم سوا ولاقي طاس تينان ستوقي قشنا كاين عندنا نزر فان بومدان قارن ديال الجزائر الحبس الجزائر تشارن بوكداكي يدي كان الراي نسنو فاني ما ندير الحبس شحال يكتب لنا كادي الفيسبوك بونتا الحبس شحال دي فانكا إن تامونس غوفردان بونت يروحنا الحبس شحال يكتب حوايج هكا وفاني ما ندير الحبس هضروا كذا ماشي ديما حبسنا الراي كذا سقسي بوسكات مثلا شو المعنى بولاكي الماس بالحمار وانا كي نقارن ماشي تيكرتا من زوت هذا فو يقرض الحوايج بالك مخالفه كاين تولين تعيشين الجزائريين ديال الناس دا تمسكنا مثلا قد غورس القرار كاين ماس تبونيك زميت لينا كاد يخدم سمحتي مثلا يخدم لجنه تحقيق هاي بعد خمي كوميسيون دونكات النظام باش هادي ولي شو السبات شي مي يافي دي زونونداسيون الفيضانات كيكو ثلاث الجزائر ثمانات وقت مناظم ديال الجزائر والسنه كي قاعدان لجنه تحقيق النظام باش ادي انوالي شيمي الكوالة تاكيكي وتنكات مورتنا غادي نسمكتي كان كونو دانو التسومالا بيسكو ماشا طاسايا ماس تبون داني خمد لجنه تحقيق النظام باش هذه ولا شي مولي صور ديال لي بوست لجنه تحقيق النظام هذه ولا شي مولا شامان ديال العيد لجنه تحقيق النظام داعنا هذه ولا شي ميت صح تريسيتي لجنه تحقيق النظام داعنا شي ميت تغليد لافيوني لارمي لجنه تحقيق النظام داعنا نوغنا بوضياف لجنه تحقيق داعنا نوغنا دفير اللي فيتني للباكي كاع السنه كرا العوامي كاع دانتي كاع كلها مثلا ولا شنو زراره عندها فقط ثاني اشو خدمت انو قلنا ديال اللجنه ين خدمنا شو الريزولتا وقد شاكين سن وكيك جانا طاسي ما غنسنا قارنا تا مورت هذا فوز 62 باش هذه غرق باش هذه الرز مزما تم سيرتنا اغفلنا عيني ضران ازيد يخلق لجنه تحقيق باش كاين داعينا تسوث تمثيل تاكي تيقال النظام كيف الجزائر ثمانية اختي وتسين نزلون داسيون خاطر يتشرحوا كفور الجزائر ثمانية تصمنا من ولا الكوالت من لي فوتو لي فيديو ديفانسينا وما استبوني سوف انا ديفادي سوف لجنه التحقيق باش ديوالي اشو قدان فير تمثيل تاكي دونك المعنى نس الى قنتسو ونزرار نايض اللي ثانيه زكا اشو السبا اشي مي لي زون داسيون كي قوتن الجزائر ثمانية على كل تيجي تمثيل بوسكين سي نفهم الراي بونكراي مغنسن قلنا له سيرتير قلنا التير قلنا له المالو لسانديكا باش نوناد كنت مغنسن في تمثالينا كي ودي كودي سيل الجزائر ثمن سيف كاي سمحتي ما سمحت بوش ناس الماض ديال السداويت ما محرز زوف لك ما مرحبا سيسك زول فلاش سليم زول نقراني ديالين سوماتا زول دحميان يمكن الحمار تنميتك يا سي محرز اما زود كانك ما محرز يعني بالحمار الى سيسك يقار ولاش سجناء الراي ولاش دي بريزوني دوبينيون ولاش ونيكش من الحبس على جال الراي تشيني دنيني ذا سلمات داوود عن ممبر ذا قداج سايان عن نزل فم بومدان اش نض قوالك دوزيامون يدير زود في القران بارابور à mon crétail faire juste deux commentaires à faire. Un commentaire et une analyse. Le premier commentaire, c'est qu'on a déjà entendu des responsables du Mousseline dire pratiquement la même chose par rapport à des titres d'opinion depuis pratiquement longtemps. C'est-à-dire, M. Hajan Fajrid يقرأ في الموسم باش نشوكين على الخلاع. نظرا شو قلنا des responsables quand il y avait l'incarcération des journalistes, des écrivains, des militants politiques, des militants des droits de l'homme, des militants associatifs, y compris aussi les journalistes. Voilà, notre but à chaque fois, il cherche justement à justifier par rapport à ça. Voilà ce que tu vois, كل شيء بنان، voilà ce que tu
soit تستعمل ثلاثة باش الناس راسي توفى عارفين منا حتى كوبر جورناليست ماشي بناء pratiquement c'est juste un petit commentaire pour dire effectivement on a déjà entendu ça. Deuxième élément, là où je peux approfondir un petit peu dans l'analyse, c'était justement maintenant, ça dit vous ce matin, c'était juste de prendre un simple dictionnaire, un alem, de choses des tenues d'opinion. Des tenues d'opinion, Louina, X, soit chemin dans le house, parce qu'il va exprimer une opinion, soit explicite, soit innative, soit valide, soit sommaire, soit innative dans un film, innative dans un film documentaire, sur Facebook, explicite comme ça. Vous voyez, un détenu d'opinion, Louina Dardir, qui a exprimé ses tendances politiques ou religieuses ou linguistiques. Donc, ce qui fait, c'est mon cas de phénomène, la simple définition d'un détenu d'opinion. Effectivement, il y a des détenus d'opinion en Algérie. Les détenus d'opinion en Algérie, ils sont présents. Quand quelqu'un a écrit sur Facebook, il a écrit il ne porte pas la haine, il ne porte pas une diffamation, il ne porte pas c'est une opinion politique, c'est une expression politique. C'est un journaliste, il travaille en tant que journaliste, dans un article en tant que journaliste, il a des vérités, il fait des travails, ou l'écriture, ou ni le caractère, ni la violence, ni le sexisme, ni l'atteinte à l'intégrité des personnes, ou je crois qu'il n'a pas dit chemin. Donc ce qu'il fait aujourd'hui, c'est tout à fait normal que dans tous les systèmes du monde, ils essayent de mettre en place des coercitions. Généralement, des coercitions, c'est les textes de loi. Et le problème qui se pose par rapport aux textes de loi, en tant que militant des droits de l'homme, c'est que nos textes de loi, ils sont tellement ambigus, ils ne sont pas directs, ils ne sont pas clairs. On va de tout le monde, c'est-à-dire, par exemple, diffamation, il faut définir la diffamation dans les textes. Quand on dit par exemple atteinte à l'intégrité nationale par un écrit, il a une définition les concepts, les mots, les dernières modifications d'ailleurs, les codes pénals, c'est des modifications floues. d'un texte qui porte atteinte à l'intégrité nationale. Donc ce qui fait les coercitions juridiques, politiques, et l'Algérie, ces derniers temps, c'est ce qui s'est passé. Donc, et ils utilisent le flou pour incarcérer des gens. Et il n'a pas le droit d'écrire ça. Il n'a pas le droit d'écrire ça. Est-ce que la loi dit qu'il n'a pas le droit de dire ça? Est-ce que c'est une diffamation? Mais je suis désolé. Diffamation, ça, il faut la définir dans les textes de loi. Et par exemple, c'est une atteinte à l'intégrité nationale. Il faut la définir dans des articles de loi. Mais le système est illégitime. Est-ce que c'est une diffamation? Parce que toi, tu fais parce qu'il justement, Mahrez Bouicha, يعني فاضل comme quoi peut-être il y a pas c'est جنت flou c'est exprès يعني بغينا لا تفهم exactement خاطر ما لا تفهم exactement شو ça veut dire quoi diffamation c'est quoi ان ديلي بوتيت زعما هذا فني ما ندير مشاكل خاطر بالك وكذبونك وكلي وزعما طبقت فلاس القانون كي هذا سي اكسبري يعني جن فلو على جن اوفير مازما دينا على الاحرشاكي ماش ما حسبوش فاكين هضره شال بالك تنقطع قدنا راك كون كواسي فلو يا با une définition précise d'un délit d'une diffamation est-ce que c'est exprès de laisser la تمثل تاعي تفتحها Oui, c'est tout à fait normal. C'est ce que je viens de te dire à l'instant, que tous les systèmes,
il se cache justement dans le flou. Bien sûr, c'est exprès, c'est clair. Quand l'exemple très simple, les avocats, les militants des droits de l'homme, expliquent par exemple les membres du comité national pour la libération des détenus, et nous venons au point d'avocat, car bien sûr, des fois, ça fait qu'il y a des dossiers vides. On base la justice, elle se cache derrière des textes de loi qui sont très très flous. Et je suis par exemple une diffamation, je ne pense pas. Mais quand tu exprimes une opinion politique, tu vas sobre, tu de la diffamation, tu faut un mot que Stéphane Janine, Stéphane Kishida, je pense Smith, faut pas dire Facebook des comment dirais-je, des expressions le dessinateur mime parce qu'il fait ça là, par la suite. Quelqu'un comme Tajetis parce qu'il fait de la poésie sous prétexte d'atteinte. Donc je pense que c'est pas comme ça qu'on construit une république, un état de droit. Un état de droit, c'est de clarifier tous les textes de loi. Il faut les clarifier. C'est-à-dire, les gens ne se cachent pas derrière le flou. Il faut savoir c'est quoi un thème à l'intégrité nationale. Il n'a pas de se faire, qu'est-ce que la diffamation? Le travail du journaliste. Le travail du journaliste, c'est les métiers les plus complexes au monde. C'est les plus complexes au monde parce qu'il le monde, il y a des lobbies, nous avons la source d'information. Le journalisme qui à titre d'information d'abord, et l'information elle peut dénoncer des lobbies, etc. Il risque d'abord sa vie, il risque d'être en prison. Moi, je pense que le journaliste, c'est pas un super citoyen, non. Il faut le protéger parce que le journaliste il peut jouer un rôle très important dans la considération d'un état de droit. Il a carrière un journaliste. Au contraire, les journalistes ne doivent pas être emprisonnés à cause des articles. Les journalistes ne doivent pas être emprisonnés à cause de leur opinion. Un Algérien ne doit pas être emprisonné. Peu importe ce qu'il est, professeur universitaire, militant, citoyen, il ne doit pas être emprisonné parce qu'il a exprimé une opinion politique. Après, c'est tout un travail qui doit se faire. Le travail qui doit se faire, il doit se faire déjà par comment dirais-je, par la clarification des textes de loi. Il y a je pense le premier principe du code, le premier article du code pénal, on ne peut pas punir quelqu'un sur quelque chose qui n'est pas punissable, quelque chose que la loi ne punit pas. Donc nous venons un petit forum derrière les interprétations des textes. Donc il faut commencer par la clarification des textes. Là, les textes des textes clairs, la diffamation, l'atteinte à l'intégrité nationale, sinon on va tomber dans la contradiction. D'un côté, la Constitution, rapidement, d'un côté, la Constitution, la Constitution a le garant toutes les libertés. On va dire non, parce que le code pénal, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas exprimer ça. Je pense que la liberté d'expression, elle est fondamentale. Et la clarification des textes de loi aussi, c'est un élément fondamental dans la considération d'un état de droit et dans le respect des droits de l'homme. ربي ما سبويش نحكموا كي تهضروا على غاوك مازال مريان انا كنا سيتيزي وزون متبان المالو السنابست مازال مرحبا سيدي كتشوف لك كما زول خويا سليم زول يوقع قد شني ديك ديال اورس تي في الزولي وقاعد يتبان تدويلت والزولي اللي بقاونيك وثنميرت ونارو يضاربو يعطيك الصحة سي مزيان انا ديك ودي سي فرنسا هذا مغنى الزاتيت ماس محمد سعيد مالك سي محمد سعيد زوف لك كما الزول سليم الزول فلاوان الزولي نفرج نتزارارت اورس تي في الزولي نبقاو الحرنا تلميذ هكاك ما مزيان مريان هادو غالا عم سلازيك باتنا مزيان ما حزبوش يعني تمثل تاكي اولا كي دينا
on a la communication d'un porte-parole الحكومة il insiste il dit comme quoi أين لندي الحبس كا ولاش وين لندي الحبس على جل الرئيس نعتمو غير نس يديف كاكا أولاقي يعني تحس داك الشيء هذا يقرب شطارتي دتسنا بالك نسيو زراراتي دتسنا لانفورماسيون كساو يعني با كوريكت نعم داك الشيء أولاقي ثنمير ثورا كاين قارن إبردان ذي القاع ماشي ديالني يقارن القبايل أنو غالا مين ذي مسلايناكي ذا شو إذ لوبينيون العبد ما ديفك الرئيس في الحاجة ما ديفك الرئيس في مضبط ما ديفك الرئيس في ايفينمون يضرى ما ديفك الرئيس فين يضرون وقوم قارن لوبينيون إفكاد الرئيس سي اون اوبينيون إنس لو ديتونو دي اوبينيون ذا شوز ما تاويض الحبس في الهضوريس ونزمير راه نغطين الشمس بالغربال ما تاويض يونا الحبس في الهضوريس وإنا سي ان ديتونو دوبينيون سورا ماسترنو ديتونو دو بوليتيك ما يكشم ذي السرتيد لما أنا ما يكشم ذي السرتيد ما إلا تبغيض الجزائر تجديد ما إلا تبغيض اون ليبرتي دو لا بريس ما تبغيض لا ليبرتي دوبينيون بوليتيك وخاصة les partis politiques qui sont agréés. Mais il est obligé d'émettre son opinion politique خسوري الدرام زواين تبغيض كتشينين دونك ما تاويض الحبس في لوبينيون بوليتيك ولاش تعريف النظام سي ان ديتونو بوليتيك ثورا تيخنا ناسين يلان ذا شو ثلت ما تسوفون ثمن داوث ما تسوفون اون كونستيتيسيون اتسافو تكست la liberté de la presse est assurée, la liberté d'opinion est assurée, les libertés syndicales c'est assuré, mais elles s'exercent dans le cadre de la loi. Au moins, se font les lois organiques, qui la Constitution, le législatif, l'exécutif et le judiciaire, donc se font les lois qui vont accompagner la Constitution, et encore, pour mon ami Mahrez, elle gêne un vide. Le vide des choses va porter atteinte à l'unité nationale. C'est vague. Ou de carnet des choses. Le drapeau de Mazir, c'est une atteinte à l'unité nationale. Mais là, c'est une atteinte à l'unité nationale. Et chez moi, il y a les tribunaux, les tribunaux de Fontaine. Il y a la loi Iglan. Donc, dès qu'il y a باللي لا لوا توا خدمت باش تحكم الوضع غير فاس الانسان ثورا لو كان الانسان فيريتابل بارلمون اي تكين ذي لا لوا ياكي غاد سوفون الشعب دي الصوضون ذينا هذه حامي السيتويا هذه حامي البوليتيسيان هذه حامي السينديكاليست هذه حامي اليونيفرسيتير هذه حامي يوكو كادي قدشن لما انا كل شيء لا غير فاس الانسان دونك لا لوا ني اك فيرويت مي دنقض c'est une atteinte à l'unité nationale. C'est une c'est uniquement باش نزيران الدار غير فاس الانسان خاطر ما الا امس جرنا نولي زميره لا تهضر اخرى كي تغلقت سيني تغلقات ما الا ذاين تبغي كان كي سينا فرعون اديني ما ينبغي اتولي ما ينتولي ما الا تسينا إذا كان سي لا ديكتاتور ولا شكل ولا شتي كركاس ما إلا سال الحق أدهضر ذي الفيسبوك وسادر الحق أدهضر دون ان ميتينغ وسادر الحق أدهضر دون ان جورنال ودقرار هي أخلاق دون اون ليبرتي ودقرار هي سي با ان détenu politique c'est un délit politique conformément à la définition ici في كواواناكي détenu politique. طيب بيان واحد سعيد مالك سيراز ديت مثلا يعني بالحما ليس جوستيفي هادف كنا غادي يفهم ماشي مي وكذا قلنا ندير الحفاس وتوقنا هذه الجزائر الجديده يمكن تقارنوا هني قارن الحراك المبارك قارنين لنا تورا قرنا دون ان سيستيم جديد ولاش العصابه اللي تقديم هضراني اولا بالحما ليس جوستيفي وكذا قلنا ندير الحفاس خاطر كومبارتمون قرات ماشي عارف دراني سوتا في دراني بصح لنا طاس إما حباس قلنا الحبس كي كقارن كوم كوا شمنتنا خاطر فراينسون ام كتواك شنو il essaie de justifier d'excuser le pouvoir comme quoi il l'un des الحبس ماشي
ولنا هذه الحبسه خطر ضراي نسنا خطر تمغني سنين بونر دينا. يعطيك الصحة مثلا سليم السنة يعطيك الصحة وتمثلنا دي كان ثمغلي وين نسن دونك بيان سور جو بارطاج ايني درنا كاكي هذا نسمتي كان باللي وكذا كي لاند كذا وسكي دي بعرف لا كنت نسينا ولا سيتما وننسل دونك وكذا كي لان استاكي كذا ديجا نوثني ذا الكذب صافي يعني تقارن يعدا كاين الكذب دونك ما هضرن قارن دويدي لاندي الحباس ils sont pas des détenus politiques ماشي ستادير اثنان ديال الحباس بارس سوا ديزون ils ont commis des erreurs نغاينات تعاقب القانون هكاكي دونك ديجا ما نغال القانون اللي لوايا تخدم سورتو لي لواتين كورا الا كنسقسي دانوا يكفوطان لي لوايا تزوارا الا كنسقسي انو يكفوطان لي لوايا ديال البارلمون يا نسن. Le Parlement, il y a une semaine, plus d'une semaine, il a été le Parlement zik, de la justice. Donc, il y a des choses qui sont à la coulée, ماشي داين فرن داين السنن كوني داين السنن الجزائريين باللي c'est un Parlement de quota. نظرا باللي لا فلان تاع دوفيس الكوطا مقرن دي البارلمون دونك سكي في زنوزون يغال سي ان فون دو كوميرس اي ويدي لنا ذوك مكان دونك نظرا ماشي دوسان لي بارلمونتير لا ماجوريتي دي بارلمونتير في كو لا ماجوريتي اكرازونت سي اون ماجوريتي دو FLN اي دو RND دونك نظرا ماشي دروح لي بارلمونتير يا غيني. Donc déjà, nous tenons l'histoire dès le début à la fin, c'est des mensonges, de l'équilibre. Venant à l'équilibre. Donc, le mohal, Adias, le haqna hada sidet, c'est la évadie, je vais nous gagner. Nous connaissons, on a fait une action récemment en Mohar Genève. Donc, on était bien sûr des sièges les droits de l'homme et celles des Nations Unies. Donc, on s'est adressé bien sûr à donc il y avait plusieurs lettres c'est-à-dire on a demandé est-ce que l'État algérien respecte la charte qui a été signée et respecte, c'est-à-dire les valeurs et c'est-à-dire les droits de l'homme d'une manière générale et surtout par rapport aux détenus d'opinion parce que pour moi كيف أحمد خالد دراني أحمد محمد حمالي كيف أرغونا نكون لي ديتوني بوليتيك باش تسمي كتير داغن باللي سي با ان اوبجيكتيف نكون ميد نفار الحراك ودنفيغارا باش نكشمل الحباس ومن بعد نتنادي باش نفاتي الحب دونك نكون نزرى باللي يا دي كونسيكونس تاع ان كومبا نزرى باللي اذيلين وذا يتوتن نزرى باللي حتى ذيلين وذا يتواجرحن نزرى باللي لا وذا يتوحبسن ولا معنى نكون ادنيني باللي اون اكزيج لا ليبيراسيون les détenus politiques et les détenus d'opinion du Hirak immédiatement où il y en a نبلا شروط نبلا المزكات. Donc nous connaissons ça c'est primordial. Puis les revendications du Hirak viennent يعني اجدود الديري بني واش يدير فا يبني واش نفا برا من غينا ماشي كان وكنا فاودي الى الحباس صراحه جوير سبورت نوزنيا باسكو ماشي ذو يهضر فوالا مثلا تري بيان ما سمح سبويش يعني تا ولا قد نك مثلا محمد سعد مالك في مسالتي يروحنا لا جنيف تمسالتي تغال نرفدي حتى مقرات نزرا شو ديفونسي لاجونس دو بريس تمورت ناغي تفكد الاخبار من بعد لونيس كيت فيت انا ولكن بالحمار مس مزيان ماريا ماش محرز بويش كي تسقسينا درا لي ديسكور ميغاكي وندبر تموت
كي قارن كوم كوا سي هضرنا له قدود الجزائري هضرنا بور لوبينيون انترناسيونال في الاسلام القران سي كو لوبينيون بوبليك انترناسيونال لي زوفيسيال انترناسيونال زون كوم كوا ولاش تعدى في حقوق الانسان تمورتنا اجرفان بومدان تحاضر انتون هضر يعني وكذا سي بوسيبل يعني نو ناخذ سي لوبينيون انترناسيونال سي لي بيين برا تمورتنا زران كوم كوا يزين زان لا فيريتي دونك ان سون با كونسيرني وكذا يقولش اللي عنا لا الراي الشعب اشو تقول لك؟ دابور سينا تنمير سي مثلا مزيان مريان حبيبنا القرد عليه نغداني l'invitini in France dans les termes pour les pertinentes analyses. Donc, ce qui fait, si on analyse profondément les systèmes dans tous les pays du monde, y compris en nord-africain, je crois que les en considération l'opinion internationale, l'opinion nationale, c'est-à-dire c'est pas aussi mathématique, c'est pas une question de peur. Les stratégies internationales, on parle les États, je parle, on parle les peuples. Nous allons dans tous les pays du monde, sur la question d'intérêt, sur la question de couverture. Couvre-moi, je te couvre. C'est comme ça, on est arrivé en 2020 à une politique internationale, à une stratégie, à une géostratégie internationale très 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 complexe. Hein. Je peux te dire, il y a des mutations, le monde par rapport aux relations internationales et par rapport aussi à la question de géostratégie. Les systèmes, ils sont raides s'il s'agit d'un intérêt. Ça c'est un point assez important. Les systèmes, deuxième point assez important, la régression des droits de l'homme, c'est au niveau international. C'est pour cela que le système ils sont en train de se couvrir. C'est très très important de le dire ça. Avant d'arriver justement à les droits de l'homme en Algérie. Quand tu vois ce qui se passe dans tous les pays du monde, que ce soit le Yémen, que ce soit le France, les minorités, que ce soit l'Américain, il y a une régression mondiale en matière de droits de l'homme. C'est un sujet assez important et c'est un constat intéressant. Peut-être c'est pas le moment de parler des détails, mais c'est un sujet à débattre. Cette régression au niveau international, elle est basée sur la couverture des systèmes. Chaque système se couvre, il se couvre humanise avec d'autres systèmes, justement, sur la question des intérêts. D'une manière directe ou d'une manière indirecte. Revenons à la question d'ailleurs, c'est un débat très long, bien évidemment, ça me désole. De essayer la situation des droits de l'homme, une situation catastrophique. Ça me désole. Et moi, je pense que le 22 février, je me suis dit, enfin, on va instaurer une république, on va avoir nos libertés, on va avoir nos droits, on va etc. Je me suis dit, peut-être, on n'aura même pas besoin d'un défenseur des droits de l'homme parce que les droits de l'homme adhérent. Le peuple l'a dit, mais un constat, après une année et quelques mois de Hirak, je crois que nous allons dans le point de départ pire. Les arrestations, non-respect des droits de l'homme, non-respect des libertés, le constat il est amer. Il faut libérer tous les détenus d'opinion, libérer tous les détenus politiques. C'est tout à fait normal. En 2020, les gens ont le droit de dire leur point de vue en clarifiant les lois, en clarifiant les situations. Mais je suis désolé, ça me désole aujourd'hui, ça me désole. J'ai un sentiment, c'est comme si je parle en 2018, en 2017, en 2017, alors qu'on est en 2020, une année après le Hirak. Donc je pense qu'il est, à mon avis, pour répondre à ta question d'une manière très simple, je ne pense pas que l'international, la nationale, il y a des stratégies, il y a des agendas
qu'ils essaient de réaliser, ou surtout qu'à l'église internationale et nationale, ils ont des agendas, ils ont des stratégies, ils ont des, c'est-à-dire des modes opératoires, chaque stratégie. Donc ce qui fait, pour cette raison, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas comme ça qu'on construit un état de droit. On construit un état de droit par le fait de ne pas reproduire les mêmes conditions qui ont fait révolter le peuple algérien. Et parmi les conditions qui ont fait révolter le peuple algérien, un certain 16 février 22 au niveau national, c'est le fait qu'il a les atteintes répétées aux droits de l'homme. C'est le fait qu'on a incarcéré les gens parce que c'est parce que l'exercice des droits socioculturels est urgent, c'est le fait qu'on n'a pas permis aux gens d'avoir leurs syndicats, c'est le fait qu'on n'a pas permis, ils n'ont pas permis aux gens d'avoir leurs associations, c'est le fait que aucun droit n'a été respecté. D'ailleurs, il suffit justement de revenir au slogan, le Hirak. Dans la Révolution en marche, il y a tous les slogans sur la liberté, sur le حقوق الاجتماعية, sur le حقوق النقابية, sur le حقوق النسائية, sur le حقوق المساواة, sur la question de démocratie, de liberté d'expression, sur la question de liberté de culte. Tout ça, sur la question, toutes les questions, elles sont scandées comme revendication par le peuple algérien. Il suffit justement de poser, peut-être je vais terminer dans 10 secondes, il suffit justement de poser pourquoi le peuple, depuis le 22, jusqu'à la dernière marche avant le confinement, n'a jamais cessé de revendiquer ces revendications, n'a jamais cessé de scander ces revendications parce qu'on auparavant, on parle de liberté de culte, de liberté de pensée, de liberté d'expression, de liberté de presse, donc, on a été normalement 2022 sur les projets de société, sur comment construire une économie diversifiée, comment refonder l'État, etc. Mais nous allons dans les histoires depuis 99, si ce n'est pas depuis 62. C'est vrai. مزيان مريان أولاكي ما سمح بويش دي توسن عندي ريسبونسابل لا ليغ لا ديفونس دو لوم يعني بالك الكونستاكي عطاسات دينينا ولاكي بصح هاي نسوها من عند ساكي قاسي ديزولون كومون بو جيستيفي ابري اون اني دو حراك ابري اين يعني تبوناكي انت كي قال الحراكي دي بونا تقاشوش تمورتنا نوغال ان كونستاو بوتيت سي انكور بير كافون سي انكور بير كالعصابه مي قالوا كاع العصابه كي نتبون بوتفليقه كومون بو جيستيفي انا اكسبليكي cette répression même avant le Hirak. Le justifier, rien ne peut le justifier. Maintenant, essayer de le comprendre. C'est la caractéristique du parti unique. Vous savez, je suis بدلن. خاطر ما نولي سيتمون نتنا أرسا ما يلاش دير كذوذهم. أقل كيدي مردان الليل خاطر ديالس ما إلا يفكيدو ذابو الزازس تحفظت هذه ظروف لك وين يضرون ثورة خاطر ما نوغال ميم 62 ذا شو يضران لان لي سانديكا يبغانا دايرين دي سانديكا روفونديكاتيف اي خدمن اي ندينا القانون ام كاتدفانا في خدمن شو سنخدمن لو جي تي بوين تقاتل نسميكتي خاص نسميكتي تيداز دناول مي خدمنا لو كونغري مي روحنا تشن بويناسند العسكر لا بوليس لانكم كان لي سانديكاليست ني باش تسواي لو جي تي سي اون اورغانيزاسيون دو ماس ils ont résisté ومن بعد استكشمنت سادابو l'Union nationale des étudiants algériens يضرا يدسن البطل ذا العجب فظن امين لا ديسوليسيون خاطر طفن وكينا الدون اكدو ذابو دونك كيضرون الكل سي لي كاركتيرستيك ودابو اسمي دي بود 90 تروح تمسالت تغال جوال ولا الشاب وبعد لو ريكيبيري مي لوفيرتور تخدم مي سي اون اوفيرتور كان دينيغ نتكلاغ ورزمير تصاوض السلواز ورزمير تصاوض لا بين ميفكان هكذا لي كوطا دونك طفن كل شيء تفوت كاري فاس النسل مي جوسا الحراك en 2019 زلزيثن مثني الزلز قيم الكرك انت اللي سوا زلزل ومن بعد ثورة غاية كيضرون سي بور ريكوبيري كلش غير فاس ننسن
اديوال اكنت اللازيك نختار نوغال كثار ليبي دو داموكليس كنقارن السيفتان نيجي قراي يمش جارنانا الور كو زمرنا نلعب الدور تري امبورطون pour protéger la corruption, pour protéger la falsification, pour protéger le bniamisme, le régionalisme. C'est le journaliste qui va le signaler, qui va éviter le procureur des l'enquête on encourage la corruption. Mais encourager la corruption, donc la seule explication que l'on peut donner, pas justification, c'est pour retrouver la situation. Au point Arstan 662 RSA, donc ils essayent de récupérer par une répression sauvage. C'est vrai, mais زمر غاديين يتشابهيتنا اكثر وزمر تلبي ولا تروحوا تسقوا تيليك دونك عنده لا ليبرتي في قهضرا عنده لا الجزائر الجديده في قهضرا جوستومون ما نبغانا تسناثن لا فولونتي نسلب بلا روحنا الجزائر الجديده ذا قلت مسالا كل لي ليبرتي اون جينيرال تسناثن كاينين وحيش غير ديني الصح ما الا توحش ديني الصح لا سي ان بوين دانتيروغاسيون بوركوا نوحش وحشن الشعب الجزائري غادي يزار الصح ماشي من يزار الصح دونك ما الا توحش غادي يزير الصح دونك الا كان وين يثرن دير دفير لا فيريتي ما جاز درنا كان وال سور الانترناسيونال كي دينا l'international il est basé sur les intérêts uniquement les intérêts il est basé sur les intérêts et des fois de chuter le chantage l'ingérence l'interférence باش هذا وين اين كنبغى أن إذا تسافن لو تيران بروبيس ما نفن لو تيران بروبيس ما يدين لو فرون انتيريور فراجيليزي ما يدين ويقال تدبرا ولساننا اون غروند ليجيتيميتي هذا ولا سي اون بروا دوفون ويقال دوك اش يضرون تضرات لي نيغوسياسيون فري كفرا اخ وين اثنين الفيرباتور اثنين لي مولتي ناسيونال الى اخره دونك il faut pas compter moi je ne compte pas sur l'international l'international خاطر ولات plusieurs fois تلحقوا en fonction des intérêts يظهر البطل ذي ثموره السوسومت لي زورغانيزم انترناسيونال خطر ولاش ذي ثموره ني البترول ولاش الغاز دونك مولاش لي زانتيرنسن السوسمن اني ذا نطقن اني ذا كنا تشن اني ذا كنا زمرنا نخدم الانترفيرونس لانجيرونس اي لو شونتاج باش تشن دونك le front intérieur c'est qu'une caténaire la solution ne peut être qu'en Algérie entre les Algériens et امنوا bien sûr les pacifiques يتقاد يكمل ثورا درنوا هذاك فوق سليم افين افلا ليبرتي ما تسترحض الى ليبرتي وين يمنن فريمون سو كرسي يطف ذا وانا تاون ما الا اقلاكي تغلق خلاص تخنفوشيس تغلق خلاص تفضاس ستيلوزو دي تارويرا اقلاكي ودو صغار المنفعه الامه لما لا تسير المنفعه دانكلون بيان ديتيرميني قرناك قاش واللي غا وبغي وديغانا هو والد النير لما انا غاد النغا كنا ثني دينير هو كي لو برينسيپ فوندامونتال دو لا ليبرتي ديكسبرسيون طيب بس محمد سعيد مالك يعني ماركا شو ديني شي فاديني بالحمار نا شو ديني نتمرتنا مي لو كونستا لي لا يعني قلنا نتغير دفير اسكواس النرس الحراكي مدني مليون نيل زيننا هناك اللحان دي فرا باش يلحون الجزائر نصح الجديده الجزائر ان دايم دانن السعوني زرفان سن تسوى حضرا نكوني يمكن تولى الكوستان تغير دفير يعني اشي من بقى يمكن نبوض لي حلايك De toute façon, avec maintenant Salim, c'est une continuité. Puis, à Kathura, même si على كل حال même si لو كان يعني دينات c'est-à-dire un nouveau président, un président élu par le peuple, إذن تسولي دوك سكواس وزبيرة مقيس. كثورة عقلا غنتغليت لي ريزولطا بوين يتواخذ من 20 سنه ما مقبل
دونك ماشي ديك السكواس لقينا ترى ادنيني باللي الجزائر تبدل تبدا بريد بون زعما ادنيني تبدا بريد وبدلنا ودبوارا معنا اون بو با لي زافوار كي درنا هكاكي قلع الساكيدي لا كونتينيتي سالين اقلع سود ما ون اقديما شو اث الحول الجزائر بوساكي اقلع نلحو زرا تمسا تاكي البارلمون كيني كان ما دمكتي قرات وكذا زرا ما فاناس دروش سانسيرمون اجمثنا سالين ما تزرد كشيني ان بارلمون يسد هكاكي تو لو مانتيان ما تزرد البارلمون السيستم قديم نورمالمون يدوا يطر ديسوليو ساكي هذه نورمالمون حل البرلمان هذه الاولويات الجزائر الجديده ياكي سوا ديزون اونتر كيومي نورمالمون سا دوا يطر لا بريوريتي لا ديسوليسيون البارلمان ياكي نوثني سي لي ميم زوتي سي لي ميم براتيك اتكملن ومعنى قارن الجزائر الجديده اتوالي الجزائر الجديده نسنام كيا دونك تيكار كاس اجمتنا سليم دونك وزميرا ردني ساكي بوكرا يبدل بوكرا وبدل يدي لان هات النيه نبدل ولاش النيه نبدل اجمتنا سليم ولاش ساينا النيه باش تبدلن بغانا تكملن سوق قديم سي لا كونتينيتي اذا نشتاقي لان تصدر دايني لان قارنتي دي تزوارا ديال الوقت بوتفليقه داينا خدمنا الساكي اثنان دي لا كونتينيتي يا با دو شونجمون وبغينا راه ودبوينا راه كان النيه هكاكي يبدل من بعد ثوره الساكي ما نتوالي اين نخدم ياكل ستادير اتخاذ نسن كود لي براتيك نسن نزرا باللي عند مارشي كونتر سونس بويني طالب وكدو ذا بني طالب الحراك ما ديني ذاك شيني حراك مبارك دا نوتر كوتي تسوي ضمن ندي تفون غير الحراك دونك جو با الجزائر الجديده ياكي انت سوا ديزون يغير ديماني سماكن دوين ايدي بوي الحراك اما كن زعما تنقدو ذا الجزائري يفقد لو ريزولتا سي تبون اكو ترباتيس نو سي فو اش كذا الكذب اش كذا داين يقبل على العقل ودي في على وقت ذا الجزائري تاكي باش اني من السبون معليش محمد سعيد مالك تنمير تم قراتك مع عزيز نعطيك الصحة إيمي ثلاث دوكيدنا اللي تقول بوساكي تنمير تجمع هذا ولا مس ما حسبوش هذا ولا كجمع تمثل تجي هضرات فلس مس محمد سعيد مالك في البرلمان يجي يعني الفضيحة وزغارة شو تسمون كتمثل تجي اللي راسي مس طليبة بالك شو دينا ديك خام مشروع لي زاكوزاسيون تري كراف طليبة تيكت النظام فيس إليتي فيس بريزيدون لابيان يعني ماشي من والدنا ولا كي ام تيمو كان في تمثال تاكي خاطر وين سنه ذاكي وين انف قويدي شمنا تدويلتي ايفادي هضر في تمثال تاكي خاطر تغال الكارثه اتساعد الدستور عن الدستور هو منسدد ديوالنا فريد ارزداد اتساعد غير فاسن بوكالاكي ايغوغان يكرسيو نسون اوفيسيالمون كيدنا طليب ما اسمح لس Oui, d'abord, je pense que nous avons choisi avant de faire, il y a des articles, il y a des déclarations, il y a des vidéos depuis longtemps de partis politiques, de militants, de syndicalistes, qui disent le Parlement d'Ashkara. Ça fait, c'est pas nouveau, c'est-à-dire qu'il est personnellement. Les déclarations ne m'ont pas choqué parce que voilà, depuis pratiquement longtemps, voilà les partis politiques et les par rapport aux élections. Il y a des gens qui parlaient de quotas, il y a des gens qui donnaient des exemples, il y a des gens qui ont fait plusieurs fois des lectures politiques. Nous allons
le Parlement 97, majorité du RND, alors que le RND venait d'avoir quelques mois. Je pense que personnellement, je ne peux pas remettre en cause toutes les analyses de militants, de démocrates, de progressistes, de syndicalistes qui ont tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps, depuis 60 heures. Mais qui dit non, maintenant c'est arrivé à Paris, c'est vrai que c'est désolant. C'est désolant, on est là, un Parlement immédiat. D'ailleurs, parmi les revendications de l'Hirak, c'était la dissolution du Parlement. Pourquoi la dissolution du Parlement? Lecture politique, c'est que le maître Blid ne jouait pas son rôle. Il était une boîte d'enregistrement. Deuxième lecture, Karnak, d'ailleurs, les déclarations de l'Iban qui n'ont fait que confirmer ce qui a été dit depuis pratiquement longtemps. Très bien. بالك ما اسمح حسبوس بالك جست جبونو في بارونتيز خطر مكيدنيغ بالك التصيل زيريني فان السنة تمغني ما غنسن تمسكين لا ديسوليسيون البارلمان ثورة نعم بعد تمسكنا نك ما حسبوش مادام نهضر في الحراك المبارك والسنة كي فات بورد عن الحراك الأصيل وكذا والدينا ما استبون هضرا الحراك الاصيل كيم تفهم الشيني الاصيل سي كوم سي مدينه ديون اصيل اوتونتيك كوم كوا الى نوتر الحراك ني با اوتونتيك اسكي فا ديني كوم كوا الحركه من زون لا الحراك المبارك هو الحراك الاوتونتيك ونظن يعني اما غنس وقيدي تفاناكا ابريتنا 12 سي ني بلو الحراك سي ني بلو الحراك اوتونتيك سي ني بلو الحراك كي فاو دافونام. Personnellement, quand j'ai lu déjà le préambule du projet de la Constitution, j'ai constaté ça. Dès qu'il faudra le projet de la Constitution, je l'ai lu, j'ai passé toute la nuit à lire, et parmi les premières remarques c'était quand j'ai lu le préambule, le terme assez authentique. C'est clair, ça explique un peu les trois tendances qui se montrent dans le Zaïre. Une tendance, c'est de développer le pouvoir, une autre tendance, c'est de développer une certaine démocratie, et une autre tendance que revendique le peuple. Je commence par la tendance globale, il se revendique le peuple. Le peuple étudie le Hirak a commencé au niveau national. La a commencé le 22 au niveau national, et le Hirak m'a dit à la Saoussa, c'est-à-dire avec ses revendications, avec sa composante, son pacifisme, avec sa force, avec surtout avec ses revendications qui sont très très claires. Vous voyez, c'est la tendance, la majorité de nous avons, il n'a pas été récupéré, il est irrécupérable, personne ne peut le manipuler, peu importe sa tendance. Il y a certains démocrates, faux démocrates non pratiquants, certaines élites politiques, certains opposants non pratiquants, certains hommes politiques qui ne sont pas pratiquants, si je peux me permettre d'utiliser le terme, le Hirak, il faut que le 12-12, bon, le 12-12 il faut que avant le confinement, c'est bon, il faut qu'avant le confinement, parce que la période du confinement, il y avait des personnes qui ont essayé de la récupérer, des idéologies qui ont essayé de la récupérer, les islamistes ont essayé de jouer un rôle, ils veulent le récupérer, les histoires de Hawil, etc. Et il m'a dit c'est la tendance que nous avons, le Hirak il est terminé le 12-12, c'est-à-dire que le Hirak, c'est bon, il a arrivé à réaliser, les élections présidentielles ont arrivé à réaliser plus ou moins 80%. D'ailleurs, si vous avez une bonne mémoire, le 13 décembre, c'est-à-dire 24 heures après les élections, الحراك المبارك حقق الانتخابات الرئاسيه حققت 80% من مطالب الشعب. Et puis quelques semaines après, il fait en disant que الحراك حقق كل طموحات الشعب الجزائري والحراك المبارك ناهي باللي لا sauvé la République, etc. Voilà les trois tendances
les trois tendances généralement et l'utilisation de termes l'afil, c'est clair, il n'est pas qu'un fortuit, il n'est pas fortuit, ça a une signification, mais je pense que le plus important, ce n'est pas les adjectifs qualificatifs, les adjectifs épithètes, les concepts, les mots. Le plus important, c'est l'esprit du Hirak. Si on arrive à réaliser l'esprit du Hirak, le véritable esprit du Hirak, si on arrive à le réaliser, si on ne le réalise pas, on n'a pas compris qu'est-ce qu'il veut le peuple, on ne veut pas répondre aux revendications du peuple, on va tomber dans le même piège, c'est-à-dire un nouvel, l'histoire va produire les mêmes conditions historiques qui ont fait provoquer l'échec, recommencer de l'État-nation. Nous allons encore une autre fois, en 2030, pacifiquement en 2050, mais il se reproduit les mêmes conditions qui ont provoqué notre sous-développement, le manque de démocratie, nous allons le point de départ. Le plus important aujourd'hui, c'est que tous les Algériens, tous les Algériens, le Front National, doivent comprendre qu'il y a un esprit pacifique, un esprit de construction que le Hirak a exprimé, a démontré depuis le début, qu'il faut réaliser d'une manière intelligente, d'une manière pacifique, d'une manière consensuelle, pour qu'on puisse réellement fonder une république nouvelle. Une nouvelle république. Fonder une république nouvelle sur les anciennes pratiques, ça ne va pas aboutir. Très bien. ما حزدنا يقيموا كودي تادو très bien. ما حزبوزنا يقيموا كودي منتصب ثلاثة كودي ذا نغمس جورناليست écrivain historien سيد زار ثمانية سي منتصب مرحبا سي كازوف لك. مرحبا يسون. زوف لك يا سي منتصر ثمن زود كان ان طونك جورناليست أشد نتقول بالحمار مكينا comme quoi il n'y a pas un prisonnier, un détenu d'opinion de Tmourtna. Ou qu'il y a des lahvas ou l'un a khatar n'andawal ou l'un a khatar ils ont exprimé une opinion ou l'un a khatar كتب الحاجة le contraire. هناك des lahvas khatar تساعدنا في القانون وحترمنا القانون. شد نتقول لك شيء en tant que journaliste. والله هذا شادي بالحمر n'est pas à son premier. Les détenus politiques, les détenus d'opinion, et grâce justement à Belhimer, il est impossible d'exercer le métier de journalisme en Algérie. Il y aura des éditos de menaces, et pour liberté, il n'y a pas de journalisme dans le pays. Vous regardez de quel pays il parle Belhimer? Est-ce que c'est le pays le pays les rapports de synthèse stratégique c'est une honte pour notre profession. Il n'est pas le premier malheureusement à chaque fois mais il est un journaliste ministre, c'est une catastrophe pour la liberté d'expression politique. Parce qu'ils ont dénoncé les enfants de Gaïd Salah. Et même Gaïd Salah, est-ce qu'on a le droit d'utiliser les initiales ou un pseudo? On a le droit. Un journaliste ما يتسالوا في المافيا تاعي يسعى الحقائق وقال في منير. Il faut mettre en cause ce qu'ils ont dit. Et d'abord, ça sera toujours en tant que journaliste, j'attends qu'une chose. Quand les rapports selon Ben Saad pour le ministre de la Défense français, est-ce que les autorités algériennes l'inzran? Quant à ce qu'il peut dire, quand il a fermé Radio M, c'est Goebbels de nouvelle forme, une petite chaîne, hyper nationaliste. منتصب تونس كشرك درايا دينا ينبقى هناك يدزورنا يعني كما مام الكونستايل انكور بير كاين لنا فون كنا نتزل باش نروح الجزائر الجديده صافي قصد النصيل جانا الحونتي مليون باش نوض
فير لامان باش نوض الجزائر عندها الجزائر المره دا فني منسن ديت مورتنسون نبوض على الحاله عندها بوتيت يمكن تقال كرا الكونستايل اونكور بلو لا مير كو افون ميقدار الوقت نبود في اللقاء شنو نظرك يعني وكي كومباريزون مازال دينا الا افون قلتورا Je suis arrivé avec des amis, ça m'étonne que Zaïre تغلي depuis 502 ans. Carrément, depuis 1518, jamais تلا en catastrophe نتورا. يظلي رولن في هذه الصوالي ديال كاز ديال فاني ديك فرنسا لا دراش الصوالي روحنا لاسبان. وسام دو مينيستر طويلهم 100 ريال دي فول كل شيء في الدولة. D'ailleurs, d'enquête, c'est pas vrai. On n'a jamais été au CEMAC. Pour ce qui est de la presse, jamais là au sein de GIA, au sein de Mazen, quand même, il y avait moyen de s'exprimer. Tout là, attention, on est un groupe de journalistes, on a un problème. Une dizaine d'assemblées générales où les journalistes, nos collègues, c'est impossible. ولاش غلق كلش، غلق الفيسبوك، غلق الاكسبريسيون، دنس الحباس بعد ديال ساكي باش يغادي يحكوا في لي ليبرتي يا با دو ديتوني دوبينيون. الو؟ معك تلا ايه بصح فريمون ديال الساكي سي دو 9 سبتمبر. C'est le 58e anniversaire de l'entrée de l'armée des frontières à Boufali qui est à Alger. Ils ont pris le pouvoir le 25 septembre au lieu de laisser Chaban Ikhtar, le Moumassirine Sen, ils ont coopté une constituante. L'armée a pris le pouvoir. يعني ذيك 3 ans après, Mazala Rassagui dans la même situation. يعني فادينا مازال ذاك العسكري ماشي مدنيه بورتون نزرا السيستم توري لانسيس كوم كوا سني بلو كوم افون قرانا تورا دي اوني بلوس مدنيه كو عسكريه شنو يعني تومين ضرا السلوغون يا كينام وي مازال الساقي كثر من قبل نكنين نسعى اتيلي اون يونيت ميليتير جون ماشي لي جينيرو تاع السميد تاع الديره ويجي تنشوف غير الناس دي اري انترناسيونال بور ترايزون الدليل pour accompagner le passage à une véritable Algérie nouvelle. Machine Tebboune. Tebboune, il n'est pas légitime. Et tout le peuple le sait. Dans une interview, Zéromienne, il a parlé d'une transition. Ils ont essayé de casser le Hirak. Le 15 c'est le Hirak, on se laisse dans des conditions meilleures. C'est l'exemple de la Tunis. En 62, l'armée et puis le pouvoir, une constitution, dans une salle de cinéma. Ils veulent tromper le peuple encore une fois avec cette histoire du 1er novembre. Atteindre la symbolique du 1er novembre. Le peuple ne va pas voter. Et je rappelle, à travers la Chadoura, Mazel Sarsan, Chab Bifak, il veut une solution. Nisni, Mazel Serwasen, Mazel Sekren, Vrana Chal Tamourt. La balle est dans leur camp. Le peuple et son Hirak sont une garantie pour sauver l'Algérie, pour aller vers une société meilleure, avec les principes ni une mousseflette de Chouhada. Apparemment, la volonté politique pour aller vers cette voie est nulle. Très bien. ماس منتصب دنيا يختموا غير السحبات. ماس منتصب دنيا يختموا كل ثاد ولا غورك ماس مازال مريان نغال الاول قال لا فولونتي بوليتيك دو بوفوار لا فولونتي ما يسعني
اللي كان ماس تبون الى في ان كوميسيون دونكيت يمكن دينا لجنه تحقيق يعني لي زينونداسيون ولا عشنا السناقيل الجزائريين سواء الجزائر تما ناخذ دون ريجيون يافي دي ديغا مقريت يخلقوا اون كوميسيون دونكيت بور اسي دو فوار شو السبه الفيض نتاقي تيكلت نظام ولا ان كوميسيون دونكيت نسلا باش فيض اين المونك ليكيديتي لي بوست الى في اون كوميسيون دونكيت لا خصاص نتريسيتي لوك دوامان دي العيد يخلق لنا دي كوميسيون دونكيت عطاس مثالنا دا يخلقوا دي كوميسيون دونكيت مون زرارا انو كنا دي لا كوميسيون اكي زرارا شو لي ريزولتا ساني بودون ناخذ بقى قداش لي كوميسيون دونكيت اكي دونك اش طراك شي لا نوفيل كوميسيون دونكيت اكي في الفيض انا تاكي يخلق يضل تنجمروث لا فولونتي ولا شيت خاطر لو كانت لي لا فولونتي وخدمنا راين خدمن سكوس مي ديفون الحراك اميد ديسمبر مادت ميادات لي زيليكسيون إميران لو كانت لي لا فولونتي لو كانت لي نية وبدل إميران نستخدم اون ترانزيسيون باسيفيك يبي الحمد لله أي نظران ديال الجزائر ونظران ديال مورا النظام كل ثمورث ما ثاش 20 ans de règne unique Eminem Bouteflika, de passe-droit, d'injustice, de bénéamisme, de régionalisme, ça débouche vers des actions violentes. L'Algérie, non. Donc c'était, la volonté, c'était une occasion pour aller à un changement pacifique vers une nouvelle république, Faïg Mouthen, Imjouhal, Faïg Sblen, Terwahin Nsen. لما انا ثورا ثم كان كهضرنا في الحراك الحراك اسميه بداني هناك قارن باللي الحراك يحبس كان بوتفليقه مي خاطي يفقد كونتر السانكيام موندا لما انا سيما يتكمل يا اون بريز دو كونسيونس تيريبل ان لو بوبل يوانا باللي ثمورث كوي دي حاله كوي تقود الجزائر ماشي دركاز ماشي ديركازن لما انا ذو الريجيم اسمي يفهم الريجيم يفهميه سيتي الديبار بيان سور ومن بعد سيتي زيتاب ومن بعد يتنحاو كاع نوفيل ريبوبليك لانديبوندونس لكن قارنوا يتقارن تهضرهم كان في الحراك اللي دينان هذه يروح بوتفليقه ثورا اين انا لي كوميسيون ماين لا كوميسيون كتات دي خدمان ما هي لا كوميسيون سي با اون كوميسيون انديبوندونت دو بوكاد يدخل الحكم ما هي سي با اون كوميسيون ميكست كويك اما ضبران بالنظام لي بارتي بوليتيك بوركوا با تشكين لي بارتي دوبوزيسيون تشكين مشات زرد شويه ضران لكن يختار ارشم حميده لا بحميده واك دياوين ذا شويه ضران ثورا والله العظيم أين يضرون وريح واجرة لي كوميسيون باش نذكر بارسلن إي لوبينيون باللي نقلب انسيد كتمثال تبان تم زواروث تلا لانكومبيتونس لو مونك دو سافوار فير انسيد كوايا يكاد سي لاكولات ولا دنسفورميارا يوت 6 سنين ما سوبريمي لونسينيمون تكنيك يكزمرنا دياوي غطاس يثمرنا الجزائر إلا بوتيت اي موين اونتربريز اكدير في السافوار فير اكدير في لي كومبيتونس سوبريميت وتماشينين اثنا حتي 6 وانتي 6 مليارات تمتثل داخل لي زاتوليي تتسطيل تيس 3 لا كوربسيون اجيمي لا كوربسيون ما تخدم المشروع ايدفكي غامديا المشروع ني يحوج 100 مليون باش تخدم كتشيني لونتربريزينيك ذي لي نورم ومن بعد لي راباسنيور كل غادي تشي 100 مليون هنا وهذه 10 وهذه 20 كتشيني باش تعاود البروجي اللي غيشلحون اثي طف خرص 50 مليون il est réduit de moitié donc l'entreprise dit qu'est-ce qu'il va faire il va bâcler le travail اللي غادي يستخسر زي هنا غادي تبان نتورا c'est les effets de la corruption qu'on est en train de voir si ça les APC ou je m'intéresse les ordures où il y a aussi le civisme des citoyens, il faut le dire aussi, 1 degré moindre, et à guerre n'importe où, l'APC ne fait pas son travail, voilà ce qui a donné les inondations, on n'a pas besoin d'enquête pour comprendre profondément ce qui se passe. Le manque d'eau, on n'a pas fait des forages, des barrages, une interconnexion inutile, donc il n'y a pas eu de forage. On n'a pas prévu les créerans,
L'électricité, encore une fois, on n'a pas besoin de commission d'enquête. On a laissé un projet désertique. Parce que c'est très important et c'est très grave pour ce qui s'est passé. L'électricité et l'Europe, où les pour des raisons inconnues, mais de la commission Ardénine chimie. Et rien n'est fait. Donc une commission, c'est uniquement pour dire à la commission. Est-ce qu'on va punir qui? Donc les commissions, c'est une façon de gagner du temps, c'est une façon de dire au peuple, le truc. Mais le mieux, c'est de prévenir au lieu de guérir. Pourquoi on n'a pas commencé à nettoyer? Pourquoi on ne les a pas fait de telle sorte, les avaloirs? Pourquoi tout ça n'a pas été fait? Donc c'est un problème d'incompétence, de mauvaise gestion, moi je dirais même de manque de volonté. Très bien. Monsieur Mahazbouch, كلا قارنا بضنا من هذا ومالي غادي توفي غادي صالق غادي تسو تمثيلت ناينا فيراس دي خلق كوميسيون دونكيت. مزبوش ما سمح زبوش هتسلط بالك هذا وليت مثلا هذا عندها منتصر بترميلات انا كنت ناسي منتصر pour étouffer une affaire لقد خلق une commission d'enquête c'est ça كي يقول دافوز 62 بس منتصر بترو سي منتصر الو وي وي قرا كي راح قارن بوريتو في نافير تمرت الناس 62 بوريتو في نافير تمثال باش تجنيل زنت تمثال تزد خلقوني كوميسيون دونكيت تزد خلقوني لجنه تحقيق ومن بعد مدانا تسون نافير كي هضره 62 كي كاين تشاشي الجزائر سي سا كومونيتو في لي زافير تمرت لنا الله يرحمك يا بو ضياف tout le monde se souvient de la fameuse commission اللي شحاليت لها اش ما يخدم اللي كان الفساد يعني فاننت كي نو ميم با بيزوان d'enquête تاع باش يخدم لي جون سون en train d'agir abus alors c'est التقشير تاع الكوميسيون دونكيت ثمن وكان الجيريان يكروا يعني on a commencé par la commission de l'assassinat de Khmissi صح ومن بعد تبان باللي c'est ceux qui l'ont assassiné qui ont créé la commission bien sûr qui n'a abouti à rien et puis c'est répété ça à chaque fois mais il y a un problème on crée une commission parce que le président il s'arrête le programme لازم يهضر حتى اللي سابلاج الكلوب دي با حتى accuse notre ami Drarni il accuse d'être un khmerji. Et pourtant, l'un des ministres, l'un des rapports à des institutions étrangères, ça d'empêcher le c'est un pouvoir illégitime, c'est un pouvoir qui essaie de se maintenir. Donc, il laisse l'essentiel, les choses sont en train de pourrir. Alors, non seulement qu'il y a une persécution, il y a des journalistes emprisonnés parce qu'ils ont fait correctement leur métier, ils sont malheureusement à part. Il y a des détenus d'opinion, mais les journalistes, il y a des gens qui n'ont pas été payés depuis plus d'une année. Les journalistes, le chantage à Ouattara, les enfants de Gaël Salah qui déposent une plainte avec la publicité. Rien ne va. D'ailleurs, l'Algérie va espérer le ministère de la communication. Honte. On a besoin que de structures techniques pour gérer ce secteur. وزير البروباغندا. اش ما كاينش
يعطي اوراق الاعتماد للمبعوثين للصحفيين. لا جو دوا ميم دون لي زاني دو بلان لي زاني 70 والتوالره ils sont en train de bouffer des budgets. تسخرن في اسم لي جورناليست في اسم on n'a pas besoin de cette structure. l'Algérie n'a pas besoin بوزارة الاتصال والجزائر ليست في حاجة إلى وزارة مجاهدين اللي تخلق لنا مئات الآلاف من المجاهدين المزورين باش يسرقوا البلاد ويدمروها. الور يجي باش يحكي لنا على ما كانش سجناء الرأي. arrêtons. Très bien. Il faut arrêter les prix. Le pouvoir doit écouter Chad pour voir le meilleur moyen pour corriger. Déjà, la situation est plus que catastrophique. Oui, là, le pouvoir mais السامور أي الزلة أي عربي أي الشعب الجزائري qui s'est battu d'une manière admirable pendant toute une année الفورة. بغانا 6 semaines مازال يهضر وين est toujours pacifique. C'est parce que notre peuple est pacifique et conscient, malgré le noir à Guinée-Hachif, il y a l'espoir. Mais eux, ils doivent arrêter de faire ce qu'ils font, et de faire le pas Machab. Le premier problème de l'Algérie, c'est un problème de légitimité. Légitimité. On commence par rendre la parole au peuple. Très bien. Très bien, c'est Montasser تلميتك كيك معززن. أنا غماس جورناليست écrivain هيستوريان سيل زات من تلمية ديمقراطيك ما حسبوش هادو غلا كيك معززن يعني تمثل تاكي لي كوميسيون هيستوريكمون يعني بالك يتزنا اللي كان ماس تبون يخمد لجنة التحقيق باش هادي ولي لي ريزون شو السبه لي زينونداسيون كي قلتنا كثير من المناظرين اللي تمرتنا هيستوريكمون الجزائريين تسونا كوم كوا يخلق ديجا 11 لي كوميسيون تبونا كان يخلقوا لي كوميسيون في القصص السوردين دي لي بوست القصص بوما القصص التريسيتي ديال العيد بصح ملي تكون صغيره ثاني بدل الخدمه نسون بلا ما نهضر في لي كوميسيون دونكات قلنا ديجا يدخل من شاكا فرد من كوميسيون دونكات من بعد سوا لي فيتني الباك سوا بوضياف سوا لي زاساسينا سوا لا طاس تمثالين ومن بعد ملي تقلق لا كوميسيون دونكات كي في كو لافير ني تروح نتسوت et elle a été étouffée. Justement, c'était pratiquement le constat dans la vie de plusieurs militants, de plusieurs Algériennes et Algériens, et des carons fortement, qui nous disent depuis assez longtemps, pour étouffer une affaire, il faut lui qu'il y ait une commission d'enquête. Le problème qui se pose, ce n'est pas la commission d'enquête. Le problème qui se pose en Algérie, c'est qu'on est en train de vivre pratiquement la même chose. Mais je ne te cache pas, quand il y avait des inondations, des guerriers, ça m'a rappelé mon traumatisme quand j'ai été étudiant en 2001 à Babylone. J'ai vu avec mes propres yeux les inondations de Babylone. C'est-à-dire, si on va compter depuis 2001 à nos jours, on va voir que chaque année, c'est les mêmes problèmes qui se répètent. À chaque fois, le mois de septembre, c'est les mêmes inondations. Les regards les égouts les pluviales. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore réglé le problème. Le simple problème qui doit être réglé parce que c'est répétitif. Les feux de forêt, chaque juin, chaque juillet, chaque août, il y a des feux de forêt. On n'a pas pu régler ce problème qui date des années. C'est pas un nouveau phénomène, ce n'est pas une première catastrophe. On se rappelle l'année passée à Constantine, à Batna, à Timimoun, à Bouchak. C'est toujours les mêmes problèmes qui se répètent. La question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi c'est les mêmes problèmes qui se répètent? Pourquoi, Mazel, on n'a pas arrivé à mettre en place notre pays sur les bonnes rails? Et ouais, je peux te le résumer. Bon, l'analyse politique, c'est très simple. Quand un président, un chef d'État, demande une commission d'enquête, c'est pour c'est clair,
son éloge, c'est pour gagner la confiance du peuple. Mais normalement, si nous avons un véritable, je parle de la lecture politique, si nous avons un véritable Parlement, si le Parlement il peut faire une commission d'enquête. Le Parlement, c'est la même chose, la POI, c'est la PC, etc. Donc, ça, c'est la lecture politique d'une manière générale. Quand on analyse les choses profondément, d'ailleurs, on a les moyens de gérer les regards, les égos. D'abord, c'est un problème d'incompétence. D'incompétence au niveau local. C'est vrai, nous avons cette habitude de politiquement national, oui, les questions de décentralisation c'est national, les questions de loi c'est national, mais au niveau local, M. Marielle l'a bien dit tout à l'heure et je le rejoins. La question par exemple des APC, des communes, des chefs de daïra, des wilayas, il y a une incompétence, il faut avoir le courage de le dire. Mais c'est le même problème qui se répète à chaque fois. Chaque fois, c'est les mêmes inondations. C'est-à-dire, vous n'avez fait appel ni aux experts, vous n'avez fait appel ni aux politiques, vous n'avez fait appel ni aux compétences, vous n'avez pas réglé et vous avez mis en danger la vie des gens et aussi les biens des gens. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une incompétence qui règne depuis assez longtemps. D'ailleurs au niveau local, les APC, les daïra, les wilayas, c'est les mêmes problèmes qui se répètent. Les inondations, l'année passée à Constantine, on a vu ce qui s'est passé. Ça, le mois de septembre, on a vu ce qui s'est passé à Batna, on a vu ce qui s'est passé à Témimon, à Ghardaya, c'est les mêmes problèmes. En 2017, en 2015, c'est pour vous dire, effectivement, il y a un problème d'incompétence. Il y a un deuxième problème, c'est l'impunité. Ça, je le dis et je mesure mes mots. Au nom de la loi, je dis bien au nom de la loi, en tant que responsable, en tant que directeur de wilaya, nous calculons, il est responsable de quelque chose, de dégâts, d'anomalies, de vol, de corruption. Et bien sûr, mais aujourd'hui, on a vu qu'il y a une impunité. Des inondations. Je parle par exemple des inondations depuis les inondations de il y a une impunité. On dirait qu'il y a un responsable et au nom de la loi par rapport à ce qui se passe. La troisième des choses, c'est la corruption. Je l'ai vu déjà, j'ai vu des photos et des vidéos, par exemple, des Algériens ailleurs. Ça fait 4 mois, 5 mois. Des bâtisses qui ont été construites il y a pratiquement une année. Comment ils s'appellent des infrastructures, des le travail n'a pas été réalisé convenablement. On doit se poser la question pourquoi. Au niveau local, là où il y a la puissance, les marchés, est-ce qu'il y a un suivi de marché, l'infrastructure, parce que les Rogarayens, les Algériens, le mois de septembre, il y a le problème des inondations. Il y a des infrastructures d'une manière peut-être anormale. Donc ce qui fait, je pense, troisième des choses, la question de gestion de catastrophe et la gestion de risque. ما حسبوش اكزم الخالصي ما حسبوش كل هذا شكراطاس اللي خطرتي قال بوهيل تنمية تمقراتك مازال مازال مريان مازال كان دقيقة ما شغالي فاس ثمانية دكتورة وانا في الكونستان ولا الحالة سنة الحو يعني ولا الحالة سنة بوض ها يعني سي كوا سنة الحثورة الحالة سي مزيان دكتورة كشيني وزات اوبتيميست يعني وزات بيسيميست اون اون مينوت صار بالك الوقت يضيق بصح معليش سيد عاد فكر ثمانية دونك اون اون مينوت ان شاء الله. والله مليح انا بوم يرام في الدامي الضامي الشعب الجزائري يفتح غير شنو هي لي بروبليمين
المرات المرات الحكومه كاين غير هنايا خاطر الميكريزا ديال غلبت الميكريزيات والشعب وشكرا لك. تنمير كاسم زلماني يعطيك الصحه لندور مولو ستاباسيتي زوزو تنمير تم قراتاش كاطاش كما كنا محرز بويش اسلماد السداويت يدير لنا كودي سيف كايت صغار مس مصعب ترون دانا غماس سيد ذات مناط ديان مس محمد سعيد مالك لما غنا الساتيت يدنا كودي سيف فرنسا هاكونيت مثلا كونش كاطاس امي تقيم كنا في كاميرا تم الوقت تساعدنا ان شاء الله عزكا يقول الوقت 4 ان شاء الله النوار تمسانين عنان الجزائر كنا الساتيت تمسا عزكا ان شاء الله نولي تمثلتنا ضد الوكراء إن في قوان داغان نونات في قطع مغنى سمت تمثيل ناقي أدنا ودنا قمنا نربي والسلام عليكم.